ଶୀତ ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଛି। ଦି ଦିନର ଦେଖା ମୋ ତରଫରୁ କି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏମିତି କମେଡିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କି କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। हाय नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु तेबे आपण माने मो वीडियो को बहुत भल पाइबा दउचंती मते बहुत खुशी लागुची आउ किछि दिन हैला मु आपण मानक पाखरे कंटिन्यूअस वीडियो छाड़ी परची आ आपण मानक पाखरे पहुंची परची काहे कि आपण माने सेति की भल पाइबा भी मते दउचंती। तो मोर समस्त दर्शक मानकू मोर समस्त वेल विशर मानकू मोर भूमिष्ठ प्रणाम आ हार्टली मु समस्त को बहुत बहुत थैंक यू कहूची। तेबे मी पुछ कॉमेडी वीडियो तो वर्तमान मु देखेबी आपन को, किंतु ता पूर्व मु आपण मानक गोटे कथा कहबी कि मोर जड़े व्यूअर मते कमेंट देइथिले कि माने मो वॉइस तांको बहुत भल लागिथिला। तो थैंक यू सो मच आपण को बहुत बहुत भल पाइबा मो तरफ कि जा हो मु एमती कॉमेडी रे कौन गोटे कही देइथिली आपण को भल लागिथिला आ आपण मते माने कहिचंती कि किछि किछि वीडियो रे एमती गीत गाया पे। तो मते गीत गाया को भल लागे, किंतु मु सेमिति माने गोटे भल गायिका नुह कि मु एमती सिखिनी कि हाँ गाइबी कि कौन, किंतु आपन को अनुरोध रक्षा करके मु निहाती गाइबी कारण ना बहुत बहुत भल भल लोक बहुत भल भल कमेंट दियंती। मैक्सिमम कौन सबू कह गले भल कमेंट ही मते आसे, तेणुकरी समस्त कमेंट को मु तो गोटे गोटे वीडियो करके उपस्थापन करे बेले बेले, किंतु एमती आखि आगे गोटे गोटे कमेंट पड़गले बहुत खुशी लगे। आउ जेहेतु आपण मो गीत माने मोर गीत पाई कि जो भल पाइबाटा आपण एतिके टिके समय भितर बुझी पारथिबारु आपण को सतरे आउ थरे धन्यवाद। आउ आपण मते कहिचंती माने मु सियोर गोटे गीत एई वीडियो रे गाइबी। ए जो गीतटा मु गाइबी ए गीतटा गाइला माने मो देह शीतई जाए, मते बहुत भल लागे गीतटा। ए गीतटा माने आधुनिक गीत, किंतु मु ए गीतटा जते बेले भी सुने मो आखिया को जगन्नाथ आसंती। आउ मु जते बेले सडंगी बाबूଙ୍କ सहित मोर बाहाघर माने हबा हबा हैला, तो ए गीतटा तापर मु माने तांको पई जेमती डेडिकेट हैला होया मते लागे। किंतु फास्ट रो मते ए गीतटा आसला माने मोर जगन्नाथଙ୍କ कथा ही बहुत मन पड़े आ तापर सडंगी बाबूଙ୍କ कथा ही मन पड़े। तो ए गीतटा मु गाइबी, आपण माने मते कमेंट रे जणैबे केमती लागुची। खराब लागिले क्षमा कर देबे काहे कि ना मु आगुरु कहूची मु प्रोफेशनल सिंगर नुह, कोठु सिखिनी, बस आपण को रिक्वेस्ट रे भल पाइबा रे मु एटा गोटे खुशी रे गाउची। दे दिनर देखा दे पद कथा मते भारी भल लागिला मन को मोर पारुनी मु धरी उड़ुची सिए प्रजापति परी सते अबा सी मते कुहुक कला दी दिनर देखा दे पद कथा मते भारी भल लागिला। आउ आसीबनी तो एति ही मु गाउछ, आपण माने एति ही सुनि के कहतु माने केमती लागिला। तो एबे चलंते देखिबा मी पुछ रा फनी वीडियो। हे शीत दिन आइलान, शीत होची पूर्ण ता मन हे जाउची, से पूर्ण वर्षा हे कि गादलु हे जाउची। शीत आ वर्षाकर वर्तमान लव स्टोरी चालिची। शीत जेतेबेले वर्षा को भाउ दउनी, वर्षा सेतेबेले कांदी कि झरा झरा हे झरी जाउची। हेले एठी फसुचु आमे माने शीतर पप्प संभाळुचु, पुनी वर्षार पप्प संभाळुचु। कोन करिवु कहला माने मते लागिलानी आउ किछि दिन परे हम देहटा पूरा सेंतेरी जीव। शीत दिन अनेक फुल्लेई झिया अछंती, प्लस शीत तो होची डायरेक्ट कहबा शीत होची ना। ओ इट्स टू कोल्ड, ओ माय गॉड, ओह लॉर्ड्स ऑफ सिंघाणी, लॉर्ड्स ऑफ कफ, ओ गॉड आई कांट टॉलरेट, ओ गॉड बेबी टेक केयर। ना तमे एमिति काई हुओ एमिति हैं छे ना ना जत तुमको एते शीत लागुची ओडिया कहूना। ए ओडिया झिया गुडा का प्राय अधिक माने ओडे फुल्लेई छैन झिया छ एमिति होथिबे, समिता नुहंती जति को सब छैन हेतिबे एमिति होथिबे ओटे छे। ए आमा पाटी त एमिति बाहरुनी अति शीत रे कि शीत त होथबा सेते को इंग्लिश कोड बाहरिबा, सेते तो बाहरिबा हेलो मो पाटी धुआ बाहर जाउची कि शीत, एते बड़ शीत
ବୋପାଲୋ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁନା ହେଇଯିବ ବଉଲୋ ଗାଧେଇବିନି ଆମେ ତ ଏମିତି କହୁଛୁ ତମେ ଏମିତି ଇଂଲିଶ ବାହାରି ଯାଉଛି ତମ ପାଟିରୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡରୁ ପାଠ ପଢି ଯାଇଛ ତ ଦେଖିବ ଯେତିକ ସବୁ ଛଇନ ଫୁଲିଆ ଝିଅ ପୁଅ ଶୀତ ଦିନେ ସେମାନେ 15 ଦିନ 18 ଦିନ କଣ 25 ଦିନ ମାସ ଧରିକି ସେମାନେ ଗାଧୁଆ ଘର କୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ପଛେ ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଗାଧୁଆ ଘର କୋଉଠି ଅଛି ସେ କହିପାରିବେନି ଏମାନେ ପୁରା ଝାଡା ଯାଇ ଛଅଞ୍ଚି ହଉନଥିବେ ଶୀତ ହଉଛି ବୋଲି ଏମାନେ ଝାଡା ଯାଇକି ଆସିକି ସେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦଉଥିବେ ଏଗୁଡାଙ୍କର ଇଏଡେ ମୁହଁ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ କହିବେ ଇଂଲିଶ ଏମିତି ମୁହଁ ଆଙ୍କର ମଲା ଇଏ ଅଲେଖ୍ୟାନି ଛୁଆଟା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କିଛି ନାହିଁ ଏଡେ ପଚାରି ଛି 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 ବାଉ ତୁ କାଇଁ ରାଉ ରାଉ ହଉ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଏ କଥାରେ ଅଛି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଡରିବ ନାହିଁ ଶୀତ ଦିନେ ଗାଧେଇବ ନାହିଁ ଜାଣିନୁ ତୋ ବାପା ପାଠ ପଢେଇ ନଥିଲା ମୋ ବାପା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇଥିଲା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ପାଠ ବତା ହେଇଥିଲା ଏଇ କାଳିଆ ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନେ କଣ ସବୁ ଗାଧାଅ ହେଇ ଶୁଣୁ ନା ଶୀତ ଦିନେ କିଏ ଜାଣୁଛି ତମେ ଗାଧଉଛ କି ନ ଗାଧଉଛ ମୁହଁରେ କ୍ରିମ ପାଉଡର ମାରିଦବ ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରିଦବ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ନଖ ସନ୍ଧିରେ ବି ପରଫ୍ୟୁମ ମାରି ଦେଇକି ବୁଲିବ ଦେଖିଆ କିଏ ଜାଣିଦବ ଯେ ତମେ ଗାଧେଇନ ବୋଲି ହାଁ ଅତି ଗୋଟେ ନ ଗାଧେଇଲେ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ବେଦ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଗାଧେଇବିନି ଯା ବିଶ୍ୱାସ କର ଶୀତ ଦିନଟା ଭାରି ଭଦ୍ର ଦିନଟା ଆଉ କଣ ଅଲଗା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତମେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତମକୁ 50 ଘଣ୍ଟା ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ କଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ ଶୀତ ଦିନରେ କଣ ଅଛି ଜ୍ୟାକେଟ ତଳେ ତମେ ଯାହା ପିନ୍ଧ କିଏ କଣ ଆସି ତମ ଜ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିବ ତମେ କଣ ପିନ୍ଧିଛ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଟର ଗଳେଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ମଫଲର ପିନ୍ଧି ଦିଅ ବାସ୍ ତାପରେ ଗାଧୁଲି ହେଇକି ଚାଲ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଥିଲେ ଭୋଜି ଖାଇବା ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଥିଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ତମ ଡ୍ରେସକୁ ନେଇ କେହି କମେଣ୍ଟ କରିବେନି ଶୀତ ଦିନେ ଯିଏ ବାଥରୁମରେ ପଶି ଗୀତ ଗାଉଥିବ ସେ ଦି ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଥିବ ଆଇଦର ରୋମାନ୍ସ ନହେଲେ ଭଜନ ଯୋଉମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ତମେ ଜାଣିଦବ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗିଜର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧେଲୁ ହେଇ ଗୀତ ଗାଉଛି ଯୋଉମାନେ ଭଜନ ଗାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମ ଘର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାହାଗିଳି ବୋହୁଟେ ଅଛି ଯେ ଖାଲି ଗାଧା ଗାଧା ବୋଲି ରାଉ ରାଉ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଗାଧୁଆ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧଉଛି ହେଲା ଶୀତ ଦିନେ ପୁଣି ସମିତେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ସିଙ୍ଗର ସିଙ୍ଗରୁଣୀ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଶୀତ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁର ଲହରୀ ଭଳିଆ ଢେଉ ଭଳିଆ ଲହ 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 ହଉଥାଏ ହଉ ଇଏ ତ ଥିଲା ଶୀତ ଦିନର ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ କାଲୁଆ କାଲୁଆ ଉପାଖ୍ୟାନ ତମମାନଙ୍କର ଶୀତ ଦିନ ସବୁ କେମିତି କଟୁଛି ଶୀତ ଦିନେ କିଏ ଗାଧଉଛ କିଏ ଗାଧଉନ କିଏ କେମିତି ଗାଧଉଛ କିଏ କଣ କରୁଛ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ପୁଣି